Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas al-nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri nasikin idza waqab, wa min sharri naffasatin fil 'uqad, wa min sharri nasikin idza hasad. Assalamualaikum.